ଜୟ ହିନ୍ଦ ଭାରତ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 1। 4 ଗୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ବାଛି ଲେଖ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ଏମିତି କିଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ଅପସନ୍ ରହିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କେବଳ ଆନ୍ସରକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କଭରେଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଯୁଗକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଯୁଗ କୁହାଯାଏ? ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଯୁଗ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ। ଓକେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କାହାର କୃତି? ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହେଉଛି ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କର କୃତି। ଭାରବୀଙ୍କର ରଚିତ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଭାରବୀଙ୍କର ରଚିତ କାବ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି କିରାତାର୍ଜୁନୀୟମ୍। ହେଲା, କିରାତାର୍ଜୁନୀୟମ୍ ବୁଝିହେଲା। ତ କିରାତାର୍ଜୁନୀୟମ୍ ହେଉଛି ଭାରବୀଙ୍କର ରଚିତ କାବ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯେଉଁ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାକରଣର ରଚୟିତା କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାକରଣର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୋମିନ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୋମିନ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାକରଣର ରଚୟିତା। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ କିଏ? ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଏବଂ ଗଣିତଜ୍ଞ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଏବଂ ଗଣିତଜ୍ଞ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କେଉଁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା? ନା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। କେଉଁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ? ନା ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ତିଗୱାରରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିଲା? ତିଗୱାରରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଅକଳାଙ୍କ ଦେବ କିଏ? ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରା ମନେ ରଖିଥିବେ। ହେଲା, ଅକଳାଙ୍କ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଜୈନ ଦାର୍ଶନିକ ହେଉଛନ୍ତି ଅକଳାଙ୍କ ଦେବ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କେତେ ଗୋଟି ଉପପୁରାଣ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଅଷ୍ଟାଦଶ ଉପପୁରାଣ, ଅର୍ଥାତ୍ 18ଟି ଉପପୁରାଣ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ। କେତୋଟି? 18ଟି। ହେଲା, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କାବ୍ୟ କବିତା ବିଭାଗରେ କିଏ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ? କାଳିଦାସ ଥିଲେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସମ୍ରାଟ। କାଳିଦାସଙ୍କର ସବୁ କୃତି ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ଯାହା ବି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରହିଥିଲା ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯଦି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଏ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣକୁ ମନେ ରଖିବ, ନହେଲେ ଏମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ, ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଶାସକ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ଉପାସକ ଥିଲେ? ନା ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତାଙ୍କ ଉପାସକ ଥିଲେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଯେଉଁ ଶାସକ ମାନେ। ଏବଂ କେଉଁ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ? ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ବିବରଣୀ କେଉଁ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ? ନା ଫାହିୟାନ। ଫାହିୟାନ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଫାହିୟାନ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କ'ଣ ଥିଲା? ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ନା ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଘଟିଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଘଟିଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ। ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ପିଲାମାନେ, ତ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କ ନମ୍ବର ରହିଛି ଗୁପ୍ତ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ଦର୍ଶାଅ। ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟ, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାରଭେଦ। ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକାରଭେଦ ଗୁଡ଼ା ଦର୍ଶାଇବ ଗୁପ୍ତ ଧର୍ମୀୟ ଗୁଡ଼ାକ। ପୁରାଣ ରହିଛି, ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି ମନୁସ୍ମୃତି, ପରାଶର ସ୍ମୃତି, ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ସ୍ମୃତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ରହିଛି ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ। ଏଭଳି ରହିଛି ଯାହାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଏବଂ ଖ ନମ୍ବର ଭାଷଙ୍କର ନାଟକ ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଇ ଦୁଇଟିର ନାମ ଲେଖ। ଦୁଇଟି ନାଟକର ନାମ ଲେଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷଙ୍କର କେତୋଟି ନାଟକ ରହିଛି? 13ଟି ନାଟକ ରହିଛି। ଭାଷଙ୍କର 13ଟି ନାଟକ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ହେଉଛନ୍ତି ଉରୁଭଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଭିଷେକ। ଉରୁଭଙ୍ଗ ଏବଂ ଅଭିଷେକ। ବରାହମିହିର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟାରେ କେଉଁ 3ଟି ଶାଖା ଉପରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ତନ୍ତ୍ର, ହୋରା ଏବଂ ସଂହିତା। 3ଟି ଶାଖା, ତନ୍ତ୍ର, ହୋରା ଏବଂ ସଂହିତା। ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ 2ଟି ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ଘ ନମ୍ବର ହେଉଛି
प्रश्न होची पशु चिकित्सा उपरे दुईटी पुस्तकर ना अश्वशास्त्र एवं आ गोटे होची हस्त आयुर्वेद पावलक्षेपे एवं शालिहोत्र लिखिथिले ए पुस्तकटी हला। तापरे रहिची 9 नंबर रे गुप्त युगरे विकास लाभ करथिबा स्तंभ स्थापत्यर नाम लेख। गुप्त युगरे विकास लाभ करथिबा जहाँ भी स्तंभ स्थापत्य रीति ताबर नाम लेख। प्रशस्ति स्तंभ, गरुड़ स्तंभ एवं स्मारकी स्तंभ एगुड़ाक होची प्रशस्ति स्तंभ, स्मारकी स्तंभ एवं गरुड़ स्तंभ रही तीनोटी स्तंभ बुझे ना। तापरे शून्य स्थान पूरण कर। क नंबर रही गुप्त युगरे डैक्स भाषार पुनरुत्थान होता संस्कृत भाषार पुनरुत्थान होता। ये क्वेश्चन टाक मन रखिथे। डैक्स को कविराज कहा जाए। समुद्रगुप्त होती कविराज। डैक्स अभिज्ञान शाकुंतलम लेखक थिले कालिदास। घ डैक्स पंचतंत्र रचयिता विष्णु शर्मा होती पंचतंत्र माने रचयिता। बृहत संहितार लेखक होती बराह मिहिर। बृहत संहितार लेखक किए? बराह मिहिर होती बृहत संहितार लेखक। तापरे रही ख विभाग। ख विभाग ना कौन ग कि ख ख बोधे ख प्रति प्रश्नर उत्तर 2 बा 3टी वाक्य भितर सीमित रखा उचित। गुप्त युगर समयसीमा निर्धारण कर। कहीं यही समय को गुप्त युग हिसाब रे गुप्त युग हिसाब रे नामित करा जाए ताहा मध्य वर्णना कर। गुप्त युगर समय सीमा होउची 320 रु 350 ख्रीष्टाब्द पर्यंत। यही समय रे गुप्त राजवंशर नरपति माने किए ना गुप्त राजवंशर नरपति माने शासन कार्य करुथबारु ए समय को गुप्त युगरे हिसाब रे नामित गुप्त युग हिसाब रे नामित करा जाए। गुप्त युग को कहीं सुवर्ण युग कहा जाए? यहाकू अन्य देशर क्यों मानक राजत्वर युग सहित तुलना करा जाए। देखो गुप्त युग को कहीं सुवर्ण युग कहा जाए एवं कहीं अन्य देश क्यों मानक राजत्वर युग सहित तुलना करा जाए। ता आंसर देछि गुप्त युगर साहित्य, कला, विज्ञान, उपयुक्त धर्म तथा दर्शन आदि विभिन्न क्षेत्र में साधित होता। तेणु यही युग को सुवर्ण युग कहा जाए। माने जहाँ भी जो सफलतार चरम शीर्ष उपनीत होता गुप्त युगर सब कला संस्कृति माने धर्म कला प्रयुक्ति विद्या गुड़ाक। तेणुक यही युग को सुवर्ण युग बोली कहा जाए। यहाँ को ग्रीक इतिहास पेरिक्लिस युग बोली कहा जाए। रोम इतिहास अगस्ट सीजर युग अथवा इंग्लैंड इतिहास एलिजाबेथ को युग सह तुलना करा जाए। स्मृति साहित्य कौन? गुप्त युग रचित स्मृति साहित्यर नाम उल्लेख कर। ग नंबर रही स्मृति साहित्य। उत्तर होची स्मृति साहित्य एक प्रकार आईन संबंधी साहित्य जहिरु तत्कालीन सामाजिक अर्थनैतिक जीवन विषय जना पड़े। एही जुगरे याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति इत्यादि नाम परिचित। शतकत्रयी बोले कौन बुझ? घ नंबर होची शतकत्रयी बोले कौन बुझ? या किए रचना करथिले? शतकत्रयी माने 3टी शतक। त्रयी अर्थात 3टी अर्थात शतकत्रयी कहले काव्य कविता। या भर्तृहरि किए? भर्तृहरि रचना करथिले। श्रृंगार शतक, नीति शतक एवं गोटे होची वैराग्य शतक। केउ राजवंश रे राजत्व बेले मेहरौली लौहस्तंभ निर्माण होइथिला? एहार विशेषत्व कोन? एही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निश्चिंत भाव में परीक्षा पाए उपयोगी अटे। केउ राजवंश राजत्व बेले मेहरौली लौहस्तंभ निर्माण होइथिला? एहार विशेषत्व लेख। गुप्त राजवंश राजत्व रे मेहरौली लौहस्तंभ निर्माण होइथिला? एहार विशेषत्व हला यह शह शह वर्ष धरी खरा वर्षारे ठिया होइथिबा ए स्तंभरे कलंकीर प्रश्न होइथिबा सत्वे माने शह शह वर्ष धरी कि कोन होइछि ना खरा वर्षारे रहिछि ए लौह स्तंभ। तथापि मध्य एहार देहरे माने कलंकीर प्रश्न मध्य उठु नै, कारण एहा भितरे निहित अछि गुप्त धातु विज्ञान गुप्त धातु विज्ञानी ज्ञान कौशल। अमर सिंह कहीं प्रसिद्ध? तांको श्रेष्ठ कृतिर ना अमर सिंह गुप्त युग संस्कृत भाषा विधान रचना करथिले। तेणु से एथिपाई प्रसिद्धि तांको श्रेष्ठ कृतिर ना हला अमरत कोश हला। अमर गुप्त युग संस्कृत भाषा विधान रचना करथिले। तेणु एही से एथि
प्रसिद्ध तांको श्रेष्ठ कृति तुलना है अमरकोश होती अमर सिंह श्रेष्ठ कृति। तापरे देखिबा 6 नंबर बराहमिरी और आर्यभट्ट किए सेमानक कृति उपर आलोकपात कर। बराहमिरी और आर्यभट्ट थिले गुप्त युगर ज्योतिर्विद और सेमानक कृति है बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहत जातक, लघु जातक और आर्यभट्टक होउची सूर्य सिद्धांत और दश गीतिका सूत्र एगुड़ाक मन रखिथे जो कृति गुड़ाक रही। आर्य मंजूश्री मूलकल्प यह सर्ट क्वेश्चन पाई बहुत इंपोर्टाट अटे। आर्य मंजूश्री मूलकल्प कौन यह केवे रचित होइथिला एथिरे केते समय पर्यंत इतिहास माने घटना वर्णना रही। आर्य मंजूश्री मूलकल्प विशिष्ट महाजान पंजिका गोटे महाजान घटना पंजिकाटे। महाजान तुम जानी जहाँकि आमर जैन धर्म दुईटी विभाग विभक्त होता महाजान और हीनजान और बौद्ध धर्म दुई भाग विभक्त होता श्वेतांबर और दिगंबर। बोधे गोटे गुप्त जो रही ख्रीष्टपूर्व 700 रु ख्रीष्टपूर्व 600 रु ख्रीष्टाब्द 700 पर्यंत भारत इतिहास को लिपिबद्ध करी। गुप्त युगर मृण्मय कला क्यों क्यों स्थान आविष्कृत होइछि और यही मूर्ति गुड़िक कहार मूर्ति थिला। गुप्त मृण्मय कला मूर्ति रास्ताघाट अहिछत्र पहाड़पुर इत्यादि स्थान आविष्कृत होइछि। एही मूर्ति गुड़िक विष्णु, सूर्य, दुर्गा, गंगा, जमुना इत्यादि नाना प्रकार नारी पुरुष मूर्ति थिला। पशु पक्षी इत्यादि जीवजंतु मूर्ति मध्य थिला। गुप्त चित्रकर माने क्यों क्यों जिनिस चित्र करने समय व्यवहार करुथिले। गुप्त चित्रकर माने गेरु माटी, धातु राग, कुमकुम, उज्ज्वल, कज्वल, खतमाटी व्यवहार करुथिले। गुप्त युगरे केते प्रकार स्तंभ स्थापित देखा जाइथिला এবং केउठी केउठी आत्म प्रकाश करथिला उदाहरण दे बुझाओ। गुप्त युगरे 3 प्रकार स्तंभ स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य सहित ए समय रे माने कोन मंदिर स्थापत्य सहित आ गोटे कोन थिला बोधे देखि देबी।